gikan sa mga tambalanan na invento na sa usa ka Davaoenyo. Una sa balita, Kini ang pyroclave system, usa ka ekipo nga gibugna sa mga Davaoenyo nga inventor aron gamiton sa pagproseso sa mga hugaw nga gikan sa mga balay tambalanan. Ang mga hugaw nga gikan sa ospital, delikado kuno tungod sagad niini makadaot sa tao, ingon man sa kinaiyahan o galing dili malabay og tarong. Ipakita kanamo ni Roderick Dayot, usa sa mga nag-imbento sa mga ekipo kung giun sa pagproseso ang mga hugaw nga gikan sa ospital gamit ang pyroclave system. Una, isunod sa lingin nga putaw sunod sa ekipo ang mga hugaw nga sama sa mga diaper, injection og karne. Sunod, sarad-an kini, dahil ipaandar ang makina. Sunod sa mga ekipo, mao ang putaw nga lingin nga gainit ang palibot, pinaagi sa tabang sa liquefied petroleum gas. Sa temperatura nga 700 degrees, lat-on diini ang mga gisulod nga butang sa maong pyroclave system. Ang maong ekipo, makaproseso og 30 hangtod 50 kilos nga mga hugaw o basura gikan sa mga ospital sulod sa usa ka oras lamang. The pyroclave is a non-burn technology. It's a kind of thermal waste treatment that is using the technology of pyrolysis. Pagkahuman sa maong proseso, kamatikdan na itumna ang kolor o gapudpud na ang mga basura nga gipangsulod sa maong ekipo. This project is solely intended for infectious medical waste. Mitambong atol sa pagtesting sa maong ekipo sila Consul Bernie Alag, Consul Marisa Salvador Abella ug Consul Arnolfo Cabling. Alang kang Consul Alag, dako ikatabang ang pyroclave system aron matubag ang nagkadako nga problema sa mga ospital kung paun sa maproseso og tama ug dili makadaot sa tawo kinaiyahan ang ilang mga basura. Kung kini siyang technology or kini nga facility, masulbag yun ang problema nato sa ato ang mga infectious waste. Dili lang sa syudad sa Davao mga waste, no? Ato city government waste, but kani kung mga hospitals nga ga-operate sa syudad sa Davao. Apan alang ni Consul Marisa Salvador Abella, buot niini nga susihon kung dili ba makadaot sa kinaiyahan ang ginabugan nining aso samtang nagpahigan ng pagproseso sa maong mga hugaw gikan sa balay tambalanan. Buto sabi Consul Cabling na di lamang pyroclave system ang ilang matistingan kung dili apil na usab ang ubang mga teknolohiya na ginanuso sa konseho. Medyo may tanawon lang ta na ito emission if we should check first before medyo approve nato. Katanaw na nato unsa ang engage or what the agency nga mo kuan yun anang emission. So let's allow as much as possible as many service providers.